Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Novita. How are you today? I wish we are all in the good health. Alright, so today we are going to learn about the interesting topic, especially for the third grade, because in the few months later, you need to prepare yourself to face the different condition, right? Because you are going to graduate from the high school, and some of you need to prepare yourself for preparing your education to the universities, and some of you need to prepare yourself for applying some job and then for job interview. But finally, all of you, of course, must be need to prepare yourself for applying some job and then for job interview atau wawancara pekerjaan. So our topic for today is about job interview atau wawancara kerja. Jadi materi ini masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin, yaitu mengenai application letter atau surat lamaran kerja. Jadi KD yang akan kita bahas adalah KD 3.29 dan 4.29. Dari KD tersebut, indikator yang bisa kita kembangkan adalah sebagai berikut. So let's start with Bismillahirrahmanirrahim. Job interview. What is an interview? Basically, an interview is a conversation between two people, the interviewer and the interviewee, where questions are asked by the interviewer to obtain information from the interviewee. Jadi, pada dasarnya interview adalah percakapan antara dua orang, yaitu yang menginterview dan yang diinterview. And here the example of job interview conversation. Jadi setelah ini akan kita simak bersama-sama contoh video percakapan pendek tentang job interview. Good morning. Good morning, sir. So, you've applied for the marketing position, right? Yes, I have, sir. Please tell me about yourself. All right, sir. My name is Putri Malik. I am from Jakarta and currently I live on Ganabata Street. I am 26 years old. What experience do you have? I had worked for 2 years as a sales and marketing in a computer company, sir. Oh, that's good. Why did you resign from your last job? The reason why I left my last job because my salary was not worth my responsibility. Besides, I also want to work in a bigger company in order to improve my skills. Why do you want to work for this company? Because your company is one of big companies in Jakarta, sir. Therefore, I am really interested to work here. Do you have any computer skills? Yes, sir. I can operate Microsoft Office and also Adobe Photoshop. Okay, can you tell me your strengths and weaknesses? I think my strength is I can work well both individually and within a team. For my weakness, I think sometimes I cannot control my emotions, sir, when I fell under pressure. All right, I've noted it. What is your salary expectation? For the salary, I hope I can get more than my previous job, sir. I think above 4 million rupiah. Well, we will consider it. When can you start to work? I can work anytime, sir. Good. Just kindly waiting my confirmation via email or phone call. Thank you for coming to the interview. Sure, sir. I will wait for the confirmation. I also would like to say thank you for giving me a chance to come for an interview. Oke, jadi di atas adalah contoh dari percakapan pendek job interview conversation. Saya harap dari percakapan di atas bisa ada sedikit gambaran lah ya. Jadi seperti apa sih contohnya job interview itu? So today is here are some interviewing tips. Jadi maksud saya adalah di bawah ini akan kita bahas mengenai tips-tips dari job interview. The first one is point before interview ya. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan interview.
Number 1 is arrive 5 until 15 minutes early. Datang 5 sampai 15 menit lebih awal. Because this is your first day, you need a good impression, right? Karena ini adalah hari pertama Anda, jadi Anda butuh kesan yang baik. So please don't be late. Tolong jangan terlambat, ya. Because this is very important. Penting sekali. Yang pertama, jangan sampai terlambat. And then the second one is first impression. Kesan pertama. You never get second chance to make your first impression. Anda tidak akan pernah dapat lagi kesempatan kedua untuk membuat your first impression, untuk membuat kesan pertama. Because this is your first impressions, you must be, Anda benar-benar harus tampil seprofesional mungkin, ya, seelegan mungkin, seprofesional mungkin. And then next, dress for success. Pakaian. So this is about your performance. Jadi ini tentang penampilan Anda. The first one, hair should be clean and comb. Rambut harus bersih, rapi, wangi. Fingernails must be clean with no gaudy polish. Kuku harus bersih, ya, jangan ada coret-coretan spidol dan lain sebagainya. Avoid strong colors, earring, and body piercing. Hindari pemakaian parfum yang terlalu mencolok. Misal pakai minyak wangi nyong-nyong gitu, ya, jangan dulu. Earrings atau tindikan-tindikan di beberapa tempat yang kurang pas. Misal Anda memakai tindikan di alis, di lidah, jangan dulu, ya. And brush your teeth, of course. And don't forget deodorant, penting sekali. Polish shoes, sepatu yang bersih, kinclong, walaupun nggak baru, yang penting bersih. For women, no excessive jewelry, bold makeup, or big hair. Ini penting sekali, ya, buat para wanita, tampillah seelegan mungkin, no excessive jewelry, nggak ada perhiasan yang terlalu berlebihan, misal pakai gelang gitu sampai setangan semua dipakai gitu, ya, jangan. Pakai cincin semuanya dipakai, ada 10, jangan, ya. Bold makeup yang terlalu tebal juga itu kurang elegan, or big hair atau pakai konde yang terlalu besar itu no. Hindari dulu. Oke, jadi di atas sudah poin before interview, and now is what should you do when interview. Apa yang harus Anda lakukan ketika interview itu sedang berlangsung? The first one is stay calm. Tampil setenang mungkin, ya. Walaupun Anda nervous, please stay calm. Don't smoke, don't chew gum, and something like that. Jadi jangan merokok apalagi ngunyah permen karet walaupun Anda sedang nervous, jangan dulu. And the second one is keep your smile. Tetap, ya, keep smile. And then next, be positive. Tampillah sepositif mungkin. Remember that you are selling yourself. Ingat bahwa ketika interview sebenarnya Anda sedang menjual diri Anda, tapi menjualnya di sini dalam bentuk yang positif, ya. Maksudnya Anda sedang mempromosikan kemampuan Anda, keahlian Anda, pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya. So please don't slouch, jangan kelemar-kelemar gitu, ya. Try not to be bold or too shy, jangan terlalu over ataupun terlalu pemalu, ya. And then express that you are happy to have this opportunity to interview. Tampilkan atau ekspresikan bahwa Anda itu nampak bahagia gitu dapat kesempatan untuk interview ini, ya. Jadi Anda harus terlihat bahagia, senang, excited gitu, ya. Sangat excited sekali. And then next, confidence, percaya diri. So when you meet the interviewer, ketika Anda sedang menemui yang menginterview, please look straight into his or her eyes. Tatap mata mereka, jangan jelalatan, lihat kanan kiri atas bawah gitu, ya. Shake hands firmly, jabat tangan, introduce yourself, and don't forget keep your smile. Be confident and wait until you have offer to have a seat. Jadi tunggu sampai Anda dipersilakan masuk, kemudian duduk. Jadi nggak boleh main nyelonong aja tiba-tiba duduk gitu, ya. No, jangan dulu. And then next, professional, ya. Stay positive with your attitude and your answer, ya. Tampillah sepositif mungkin, seelegan mungkin, seprofesional mungkin. Let the interviewer know about the skills, knowledge, and experience. Jadi biarkan yang sedang menginterview Anda itu tahu tentang kemampuan Anda, pengalaman, dan lain sebagainya.
Next. Okay. And then pay close attention to what the interviewer is saying. Perhatikan dengan baik apa yang penginterview itu sedang katakan. So please don't interrupt them. Jangan diinterupsi mereka. Jadi ketika mereka sedang bertanya, jangan dipotong begitu ya. Tunggu sampai mereka selesai bertanya, baru dijawab. And then next, speak clearly, listen carefully. Bicaralah sejelas mungkin ya. Jadi Anda bicara sejelas mungkin. Kemudian perhatikan, dengarkan sebaik mungkin. And then next, don't give the impression that you are only interested in salary. Jadi jangan terlalu menunjukkan bahwa Anda hanya tertarik pada gaji saja. Di sini gaji memang mungkin itu salah satu yang menjadi pertimbangan Anda ketika melamar kerja. Tapi ketika interview, jadi jangan terlalu ditunjukkan gitu bahwa Anda itu hanya tertarik di gajinya saja. Jadi Anda juga harus menunjukkan bahwa Anda yang pertama memang ingin mengasah kemampuan, begitu ya. Anda ingin mengembangkan keahlian Anda dan lain sebagainya. So next, don't take cell phone calls during an interview. If you carry a cell phone, turn it off during the interview. Jadi please turn off your phone. Tolong matikan dulu atau keep silent dulu sementara ketika job interview sedang berlangsung. Oke, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan ya. Jadi memang belajar itu butuh proses, semuanya butuh proses sebelum menuju kesuksesan. Alright, dari materi yang sudah kita diskusikan di atas, and now it's time for worksheet ya. Choose the correct answer. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik. Number 1 is, what is job interview? Apa sih job interview? Jadi yang kita bahas tadi itu sebenarnya apa? A, an interview to find information. Interview untuk mencari informasi. Yang B, an interview to find a crime suspect. Untuk mencari tindak kriminal. Yang C, an interview to select an applicant. Interview untuk memilih pelamar. And then D, an interview to find a consumer. Interview untuk mencari konsumen. Kira-kira jawabannya yang Oke, betul. Jawabannya yang C, an interview to select an applicant. Next, number 2, what do the applicant do before having the job interview? Jadi apa yang pelamar itu perlu lakukan before sebelum wawancara kerja? The first one is sending flowers and gift, mengirim karangan bunga. B, sending job application letter, mengirim surat lamaran kerja. And then C, sending foto, sending best wish, mengirim kartu ucapan. Jadi sebelum ada kegiatan wawancara kerja, hal yang perlu kita lakukan adalah sending job application letter, mengirim surat lamaran kerja. And then next, number 3, where can we find the job advertisement? Di mana kita bisa menemukan lowongan kerja. The first one is A, in the newspaper, di koran, in the phone, telepon, in the komputer saja, in the hotel. Komputer saja di sini dalam arti ya komputernya saja ya. Jadi komputer yang tidak terkoneksi dengan internet. Jadi kira-kira jawabannya yang Oke, betul. Jawabannya yang A, in the newspaper. Kita bisa dengan mudah sekali menemukan lowongan kerjaan itu di koran ya. Kalau di komputer saja tanpa koneksi internet ya nggak bisa. The next, number 4, what is the applicant? The one whom interviewing adalah seseorang yang menginterview. The one whom welcoming, seseorang yang disambut. The one whom applying, seseorang yang melamar. And the one whom writing, seseorang yang menulis. Kira-kira pelamar itu apa sih? Ya, namanya pelamar. Jadi dia adalah orang yang sedang melamar pekerjaan. Oke, the last one, what do the applicant bring in the job interview? Apa yang perlu pelamar itu bawa ketika job interview? A, final thesis, and then B, curriculum vitae, flowers, or book. Jadi ketika kita sedang interview, apa sih yang perlu kita bawa? Ya, betul, CV atau resume sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya.
Okay, I think it's enough for our meeting today. Thank you for your attention. Semoga ilmunya barokah, berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.